So uncle, no katal writer je suinan wasuk to man number no bahai ke message saran moso je faidi kobrok buiro suidi mahero. जों যখন পইলা অংখর kokborok লেখালেখি বা পাবলিকেশনও কিন্তু তাবুক চেরেরকনি পার্টিসিপেশন বংনি আগ্রহ जोंना খুব খা স্রাং র जोंनो आं बर'नो एकदम साना मुजोङो बर'क तेबो कामखौ परिदि परिमान बिसिंति बंनि सिमुंबो तेबो काहामंगनो बिसेसकै kokborok बिजाबनो परिवै परिजाक बिजाबनो ते रिभिउ रखायै के तेबो काहामंनाय सैनाय रक बा चिनि लिटारेरि पोजिशन बल लेभेलाव आबरक organization खाखायो आबरनाव Uncle ni kono publication house to. आं आनी तो हासुंनि खरां 1999 सनो चेंगमानि आनिबो इनके ताबुक जरानी যতটা অঙ্ক কা বেশি অঙ্কয়া কিন্তু যখন পাবলিকেশন অঙ্ক পড়ো তাবুক যে জায়গা পাই সবাই গাবো जों ওয়ান সগি মিয়া অনেক কুচুক কাছাকাছিনি পাবলিকেশন দি बिनि लिटारेरि स्टैंडार्ड हिंदी अनेक अकसो पाइका आं जदतो खाइका आबाद बिषय अनेक बयनो कलेज लेवल स्कुल लेवल यूनिवर्सिटी लेवलाव पाठ्य हिसाबै kokborok दिखौ सिलेक्शन खालामनाय आबो आनी सुरानि पाब्लिकेशननि अचिभमेन्ट आबो kokborok लैंग्वेज लिटारेचारनि अचिभमेन्ट आबो आं खाखायो Kaini kaitam book ni boy ni bomo de saimana jini publication house ni simi publish ong mane. হ্যাঁ অতঙ্গ যেমন মেঘদূত kokborok অনুবাদনকা আনি প্রকাশনা সংস্থা থেকে আনি প্রকাশনা সংস্থা থেকে অঙ্কজাক নন্দকুমার দেববর্মনের রুং পাঠ্য মনাগ্নি পহর উপন্যাস পাঠ্য জরানি মোখাং প্রবন্ধ সংকলন নরেশচন্দ্র দেববর্মনের আবো পাঠ্য kokborokনি প্রথম যে মুদ্রিত যে বই গ্রন্থ দলদাহমানি আববা আনি হাউস থেকে ন অঙ্কর এবং আববা পাঠ্য তেকিছে দङ দলদাহমানি আববা আনি হাউস থেকে অঙ্কর আববা পাঠ্য ইকে তাবুক অর ফাইসকই आं খুব খাস রাঙ্গো जों सामुं चेङै अंखद्रबो जों वान सुगैमिया एकदिन kokborok कलेज इउनिभार्सिटीनि सगैनाय এবং आनी प्रकाशित बयबो जे आरो पाठ्यंगानो होनै जों वान सुगैमिया आबो शुद्ध हासुनि खरांनि अचिभमेन्टया kokborok लैंग्वेज लिटारेचारनि अचिभमेन्ट Uncle no kaisa so boy de suima tong. आं प्रबन्ध सुयो किन्तु प्रबन्ध संकलनखौ अंकयाखौ किन्तु आनी प्रबन्ध जतटुकु अंकका आनी प्रबन्ध बो इउनिभार्सिटी रो पाठ्य परिरि जागो Okay hambai uncle. Hambai.